Bubagra lenglit, bubagra lenglit, biasa lenglit, biasa lenglit, biasa lenglit, biasa lenglit, IPF lenglit, IPF lenglit, BJP hai bubagra lama fener fight kaham, BJP IPT sare bubagra lama fener on fight kaham, BJP IPT sare bubagra loga fener on fight kaham, bubagra ke bubagra ke media no puilao hambai janau tinio chung boro haja sarawo ke hachini program joining program hoimayu boro 2015 the family dingom art family 24 voters BJP IPFT ni ya karya di pramatha bramaya ke brano ang bethe khabai ku ke brano yacha lamsau saksamu chubai ya lasau महाराष्ट्रनि जे दैथेमो महाराष्ट्रनि जे आइडियोलॉजी न ब्रा हम ये दिनै त्रिपुरासारावनि फ्यूचर त्रिपुरासारावनि भविष्यत न जों जत काहाम के उज्जवल के बाय जिनि जेनारेशन बाय जों जे फाइट के ब्राखौ जों पाल निफ्राय मन बाय ब्रानो आं खाबसमो बारिके खाबसमो या बायु के बिस्काव जों थाङा के दंगे राजानि आइडियोलॉजी न जिनि महाराष्ट्रनि जे नाहि मनो जों जत सक्सेस के बाय जों पाल रिलेनाय नि न ब्रा के जों बनमा साउ जे त्रिपुरासाराव बहुत बছর चिनि हावो जों दंगे जों चिनि हानो बेनि अजे अंथाम चिन्ति महापो अधिकार कुरिका बेनि यावसे सब किछु अंथा मन बाय जों आबनो माय नै बाय जों अपील खेव भारत सरकार नको एवं त्रिपुरा सरकार दिबो जों आउतै साइन लाइथानै जों चिनि एकॉर्ड एग्रीमेंट खेला एग्रीमेंट साइन खेमन परो 2 বছর काथा इम्प्लीमेंट खेयाको आबनो जों पुनर्बार जों स्ट्रंग के मेसेज रिनाय जाते भारत सरकार नानि काउनो नानि जबाननो ठीक तैंदी एवं त्रिपुरासारावनि काहामनो नांनायदि वासुनो जों सानाय आसुनो त्रेपेसि कौसाथाय वासुल साइनो पाइदा किन्तु आबो जनगण जे बोर्ड रिमोट तिने पाउ थांगोन आंबे जों आईपीएफ तिनो पाल रिमिया दाव आबो सरकार बि निनि आबन सरकार ने रखेले सीपीएम रखेले पूरा पोंगु के एडिशन क्षमता करि के पाबो एडिसी क्षमता भारत नि संविधान मते एडिसी बहुत क्षमता दं बरनि जे 6 शेड्यूल एरिया न जों इच्छा मते चिनि हानो नुनो बावमिमो अधिकार दं चिनि राइट दं मामिखे विलेज काउंसिल बायकिए पावर रे मतो नो मिजोराम मा नो मिजोराम रो ना हा बावमियो बीसी बाय आबो बीसी मा बीसी बाव मिजोराम ना मिजोराम खबर लादि मेघालय खबर लादि हेडमैन से बाव ब्रांक पाव आबदी के ब्रांक के पावर माइ दं ठीक किन्तु त्रिपुराव के जोनो रियाप मामी बरनि वंशार जों आबो हानि अधिकार माइके त्रिपुरा राज्यनि समस्त राज्यनि जे मेप नांनाय दि एडिसी एरिया से पाम एडिसी एरिया से हाले तंगोस काताबो बसे फॉरेस्ट लैंड बाम कौसे अरे बा हाले ची ओस्तम 3 भागे 2 भाग ले एडिसी स्टाव क्या अब 3 भागे 2 भाग मा एरिया चिनिया ओ खमता थागबा जों पा नो थाइ के हा हा परचाना खेमे दनो खेमयु जों बावमयु किन्तु बावमया मन कारले त्रिपुरा सरकारनि अतुइके मन एडिसी हे रिमु महा फातेमसे खमताले ब्रां या ओसे रंग प्रम चैते ब खेनेके स्पो सीपीएम पूर्वे प्रोग्राम जे सरकार जाबो एडिसी गठन ममसा इनसा समयो ना सिदेसी 1984 1984 सनो से एडिसी गठन अब फर्स्ट इलेक्शन 1982 के भारत संविधान डिक्लेयर हुआ 82 82 के डिक्लेयर हुआ संविधान पास किया पार्लियामेंट जे त्रिपुरा राज्य ट्राइबल रंबे क्या रिजर्व ऑटोनोमस माने ऑटोनॉमी ब्रानो एम्पावरमेंट खेने ब्रानो पावरफुल खेने ट्राइबल रंनो ब्रां इच्छा मते के शासन खेन माने व्यवस्था एकता संस्था नामी बोइरे ono हेओ TTADC त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल केहान या चिनसी किन्तु तिनियो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिसिन ब्राम दं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिसिन ता नगर पंचायत नामpai दं बिस्ला बिमियाकी बिश्रामगंज ता कांचनपुर नामनाय बफो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल निमसियो सेकिन ए बदेखे ब्राम हासी दं कुमारघाट पानसागर विभिन्न एरियाव नगर पंचायत नामिया चिनी इलाका न कमिटी दं चिनी हा आबन बाय चुं कृषक मलेपमा एडीसी बो फाइया के नगर पंचायत और नाम है के चुं तेले महा पचिन गाव सानमान प्रयोगनाय सुप्रीम कोर्ट थाव जों चैलेंज को पायाने जों हा चिनि हा माथा बदेखे सेटा ऑफ प्लानिंग के दं
assembly of kauti saya pas pole sanai bikas de borma suni mamang ni makta mo abu sia nije ni sartho boy bra mo abu sarai sa mane bini basu crore rang lutai chamo abo lutai chamo rang to bon boye bomo eres jail se cho he nai kau sa CBI todonto khe bini sampoti check khe nong election ba chaponi ni pura affidavit be ke record boyan mariu aini sampoti asu to aini bihini golao chain asu to aini account rang asu to aini sampoti asu to mariu election ba chaka abo detail affidavit ke se kodo stamp paper se soi mariu aini bo asu nong ja haini rang salak to ka abal salak to pa makno hamsa kanini niau porchau to abu pa masno bo record boyano bini mahapokroi chono ha কিন্তু তিনিও বিকাশ দেববর্মানি সম্পত্তি বাং প্রল ফাইমা পাস সুইগর সবাই তার মানে নং করপশন কেমো তো এই আবো ক্রিম এ সিবিআই ব্রাং রমায়ো আং সাধারণ ব্রো হাপো চিলামায়ো বলে রাং বলে লুটাইমো রাং সে হিয়ে আরে কে বম ব্যবসা তো খেমিয়া বিনি বেতন আসুবাম ইয়া নরমাল বেতন বিমাই দি রমায়ো বল বিঙ্গিলে ওয়াং খেলে বেকে গম পাও প্রশ্ন ফেনে লিখি এই আবন ভাই ক্রিমি সাবা সারা যা আবদি মাবদু হলে আবদি কেন চৌনক চৌ ট্রাইবেল না চৌবাই চৌন থংয়ে চিনি উপর কায়ে সিদাই জানাই আবন ভাই আবদি মারানো চৌবু দেনি ও সিপিএম রফ লাগাতর গরিবের সরকার স্পলে সরকারের মুক্তি সরকারের গরিবের সরকারকে গরিব স্পলে ধনী চৌর সরকার যা সে গরিব রনো চারিয়ে নেই বসে সরকারের ব্যবস্থা লাগে বসে উল্টা গরিব বানাই কোনো महापक चारी लेखिन मै जाले गरिबेर सरकार अब में ऑफिस हानिमा राजनीति हानिमा सिन्थियो तौनाय बहुत ता फाइनाल लीडर काहाम हिए ससनो परिचय दिने आउ बेथा को वाना वा अब एते बिन को असु सानचोंया आरो इखने चोंया माले बोंची मै काउ सानाय बोंची मै फाइनाय दिल्लीयाव फंथौ सुप्रीम कोर्ट ऑफ फंथौ Nini assembly pongto parliament pongto raja no fight khane chi nang sikna village council election yawmo village council election yawmo 10 বছর থাকে কেয়া ফর সরকার ব্যবস্থা বিজেপি সরকার ফেমনসি village council election গেরনি যে রাং ফেমা রাংমেনমা প্রত্যেক village ও বছর 60 লাখ পকেট অফ ফেনিমা রাং আবো চেয়ারম্যান রাও member of resolution really abar amna khorsa ke mebrani gram ni member abar rang ron noi se ke chato abo edo chung sao je sarkar chin bai kau sanai abo no se chung kau palma ini BJP ari mani naam matro sabka sat sabka vikas ni kau sao ekta election village council election no challenge ke se supreme court ne order hoise ta june mas ho ke chung nei di isu chono bugai te isu chono buka আর বলে কাউ বাসা বলে অনেক কিছু কবে কেউ বলে চৌসিয়ানি আবন বাইনো চৌ যত ন সাও এই চৌ হাহাকে চিনি বয়স ন চিনি খরানো চৌ স্ট্রং কেনা চৌ চিনি মেসেজ কে যত থামসাকে তোমরে চৌ সাকসেস আবশ্যক চিনি নিমো আবন বাই চৌ রাজানো পালবার নাই রাজানো চিনি কাউসা নাই রাজানো চিনি ফাইতে নাই বুনো চৌ আইলে মাকে মাত্র বহুত নাই কোনো চৌ মানো চিনি majority ma abono chombuno support kena abono asuno privacy council joya bosu saino and proper